जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर उदुला राजधानी भुवनेश्वर को मद चोराचालाण बेले विशीपुर छक निकटर माड़ बसला उदुला अबकारी विभाग। सूचना अनुसार एक अल्टो कार जोगे देवाशीष चोरा देशी मद नौथुवा बेले धरा पड़िथिला। धानघेरा उरुडाडीह अंचल चोरा देशी मद बेपारी देवाशीष हांसदा अल्टो कार रे 6 बस्ता चोरा देशी मद उदुला थाना पाठसाणीपुर अंचल भाया विशपुर हो जाउथला। गिरफ मद बेपारी देवाशीष उक्त मद को नहीं धानघेरा निकट अन्य जन युवक को देवापर से सेठार राजधानी को चालाण करता। अभियुक्त जनक अन्य केउठी को चोरा देशी मद सहित केउ मानक सहित संपृक्त रही तार अधिक तदंत आरंभ कर उदुला अबकारी विभाग। परवर्ती खबर भुरुसा गाँव में डंपर चापारे छात्री मृत्यु। सकाळ प्राय 9टा समय बहलदा थाना भुरुसा गाँव में एक मेटाल बजई हाइवा डंपर स्कूटी उपरे माड़ी जाइथिला। यह दुर्घटना स्कूटी बसता छात्री नमिता बेहरा घटनास्थल में मृत्यु घटी एवं छात्री बापा नीलकंठ बेहरा अल्पके बर्ती जाते। घटना पर परिवार लोक मैंने सेठाक जाई पहुंची एवं क्षतिपूरण दाबी करते। खबर पाई बहलदा थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंची दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी एवं डंपर को जबत करते। गाड़ी मालिक पक्षर प्राथमिक स्तर में मृतक परिवार वर्ग को क्षतिपूरण देवापर पुलिस छात्री मृतदेह को व्यवच्छेद रायरंगपुर डाक्तखाना पठाई। मृतक छात्री बहलदा थाना अंचल शशगाँ चटाणी साईर नमिता बेहरा बयस 17 वर्ष बोली जनाई एवं से पुराणापाणी स्थित सरकारी एसएसडी उच्च विद्यालय विज्ञान विभाग द्वितीय वर्षर छात्री। बुधवार सकाळ समय छात्री तांको बापा गोटे स्कूटी रे बस स्टाण्ड छाड़ा जाउथबा बेले तांको उपरे डंपर माड़ी जाइथिला। परवर्ती खबर बेतनटी थाना इलाका आदिम जनजाति संप्रदायर जनिका मानसिक अनग्रसर 15 वर्षीय नाबालिका पीड़िता दुष्कर्मर शिकार हो गर्भवती होगा घटना बुधवार राति 10टा समय विभिन्न दफार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बेतनटी पुलिस। एतलाकारी पीड़िता नाबालिका बापा अभियोग मुताबक तांकर 15 वर्षीय मानसिक अनग्रसर नाबालिका जनक भल भाव कथा कही पारुनथिबा बेले से कंदी स्वभावर तांकु अजा निकट छाड़ी नाबालिकार बापा माँ बालेश्वर जिलार जलेश्वर अंचल को इटाभाटी में काम करने जाइए। इतिमध्य नाबालिका पीड़िता जनक दुष्कर्मर शिकार हो गर्भवती हो जाइए। तेबे किए दुष्कर्म कला से नहीं पीड़िता जनक पुलिस निकट में किसी सूचना दे पारि नथिले। वर्तमान पीड़िता 6 मासर गर्भवती थिबा बेले बुधवार भारतीय न्याय संहिता विभिन्न आधार रे मामला रुजु कर तदंत आरंभ करिछि बेतनटी पुलिस। एपटे बुधवार पीड़िता को दुष्कर्म करने बाबद विभिन्न उपाय पचारे पीड़िता जनक किसी कही पारु नाहंती। परवर्ती खबर 18 नंबर जातीय राजपथ ताराकटी छकरे बुधवार संध्या 6टा समय एक मोटरसाइकेल दुर्घटना जैनिक युवक गुरुतर आहत होता बेले पछरे बसता युवती आहत होते। गुरुतर आहत युवक जनक होउचंती बारिपदा वार्ड नंबर 5 अंबिका साही अंचल कृष्णचंद्र जेना पुओ सूरज जेना। सूरज निज नाम पंजीकृत ऑडी 11G 8561 नंबर विशिष्ट मोटरसाइकेल जोगे जैनिक युवती सहित बेतनटी बारिपदा अभिमुख जाउथबा समय ताराकठी छक निकट डिवाइडर रे पिटी हो दुर्घटनाग्रस्त होता। दुर्घटना सूरज गुरुतर आहत होता बेले तांको सहित पछरे बसथिबा युवती जनक आहत होते। उभय को बेतनटी डाक्तखाना चिकित्सा भर्ती करा बेले सूरजंकर अवस्था संकटापन्न थिबारु तांको बारिपदा को रेफर करा। खबर पाई बेतनटी पुलिस पहुंची दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकेल को जबत करिछि। परवर्ती खबर बहलदा बाईपास रे अजाना डंपर धक्का बस क्षतिग्रस्त। रात्रि प्राय 11टा समय बहलदा बाईपास रे छिड़ा होइथिबा बस माँ किचकेश्वरी यात्रीवाही बस को अजाना डंपर धक्का दे खसी पड़ाइथिला। उक्त दुर्घटना समय बस भितर कई यात्री नथिले। यह दुर्घटना बसटी क्षतिग्रस्त होइछि बोली गाड़ी मालिक सकाळ 10टा समय सूचना प्रदान करछंती। परवर्ती खबर
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ 12 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକକୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 107/2024ରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ନୂତନ ଆଇନ ଧାରା 65(3), 109, 151, 3 ସହିତ ପସ୍କୋ 8(6)ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅପରାହ୍ନ 11ଟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ଉପରବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଡ଼ିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ଜୁଡ଼ିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଯୁବକ ମଙ୍ଗଲା ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଏବେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଗଡ଼ା ରୋଡ଼ର ବାବା ଭଞ୍ଜେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 8 ଫୁଟ ତଳକୁ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ, 8 ଜଣ ଆହତ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାଗଡ଼ା ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ଭଞ୍ଜେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ଚାଳକ ସମେତ 8 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିଲା। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ବାଗଡ଼ା ରୋଡ଼ ପାର ହୋଇ ବାବା ଭଞ୍ଜେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ରେ ଅଟୋଟି କଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଟୋଟିର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଅଟୋଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗୋଟିଏ କଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 8 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହଳାଗଡ଼ା ଥାନା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଲି ଛକ ପାଖ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 18 ନମ୍ବର ସେବା ସଡ଼କ ସର୍ଭିସ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏଥିରେ ବସିଥିବା 2 ପିତା ପୁତ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ପିତା ପୁତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ପୁଣାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିଲ ଗାଁ ନିବାସୀ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବହଳାଗଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ପୁଅ ଝୁନୁ ରାଉତ 28 ବର୍ଷଙ୍କର ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପିତା ଚଣ୍ଡୀ ରାଉତ 52 ବର୍ଷ ଅତି ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଆଶିଷ କୁମାର ମହାନ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଇବର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାରିପଦାସ୍ଥ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇବର ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ଥାନାରେ ଏକ ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖରେ ଫେଡେକ୍ସ କାରିୟର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଠାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଫେରି ପାଇବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍କ୍ରାଇପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପରେ ହିଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତନଖି ପରେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଫେରି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ICICI ମୋବାଇଲ ପାକ୍ ଋଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଯିବ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିସକାଶେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 93 ଟଙ୍କା MOFକୁ ପଠାଇବା ପରେ ହିଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ MOF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପରେ ତାହା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରମୋଦ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ମୋଟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଇବର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ପରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର କରଞ୍ଜିଆ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ସାତକୋଶିଆ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଶିମିଳିପାଳର ମୋଟ 43ଟି ହାତୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ଭୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ବଡ଼ଦେଉଳି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ 6 ଦନ୍ତା, 11 ମାଇ ଏବଂ 6 ଛୁଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ସେକ୍ସନ ଖଜୁରିଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଶିମିଳିପାଳ ଦନ୍ତା ଏବଂ ହାଣ୍ଡିଫୁଟା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିମିଳିପାଳର ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା, 2ଟି ମାଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହାତୀ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସାତକୋଶିଆ ବନାଞ୍ଚଳର ସାତକୋଶିଆ ସେକ୍ସନ ସାତକୋଶିଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3ରେ ଶିମିଳିପାଳ 3 ଦନ୍ତା, 5ଟି ମହିଳା ହାତୀ ଓ 2ଟି ଛୁଆ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ସେକ୍ସନ ସାତକୋଶିଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4ରେ ଗୋଟିଏ ଶିମିଳିପାଳି ଦନ୍ତା ଥିବାବେଳେ
उक्त संरक्षित जंगल में बिट 1 रे 3टी शिमिलपाल दंता थिबा जणाइछि। वनखंड में शिमिलपाल झारखंडी हाथीपलଙ୍କ मध्य सर्वमोट 15 दंता 18 माई हाथी और 10 छुआ हाथी उपस्थिति नहीं निकट में ग्रामवासी भयभीत अवस्था अछंती। एहिभଳି स्थिति हाथीपल ग्रामाभिमुखी हेले लोक माने सेमानंकु ढेला पत्थर अथवा बाण फुटाई उत्तेजित करने परिवर्ते निआं जाली हाथीपलଙ୍କ गतिविधि को बदलाइवा पाई वनखंड अधिकारी सुब्रत कुमार पात्र परामर्श देइछंती। परवर्ती खबर ठाकुरमुंडा ब्लॉक सीमांत आनंदपुर थाना अंतर्गत गायलमुंडा पंचायत उलिबसा ग्रामर मंगलवार रास्ता काम नियोजित जन श्रमिक 11 केवी विद्युतचार संस्पर्श आसी मृत्युवरण करछंती। मृत श्रमिक जनक होउछंती कटक जिला टांगी थाना अंतर्गत दुधिनाली ग्रामर बुधराम चातार बोली जनापड़ी। दुर्घटना दिन प्राय गोटाए समय घटनास्थल तांको उद्धार कर संपृक्त ठिका कर्मचारी चिकित्सा पाई ठाकुरमुंडा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र भर्ती करथिबा बेले डाक्तर तांको मृत घोषणा करछंती। चियाबेड़ा ठाकुरमुंडा एवं मोहनपुर रास्ता काम चलुवा बेले श्रमिक एक लुहा रड धरी काम करुवा समय रास्ता उपरे थिबा विद्युत तार संस्पर्श आसी मृत्युवरण करथिबा जणा जायछि। परवर्ती खबर गोपबंधु नगर ब्लॉक बरिढी पंचायत अंतर्गत अंगुरपुर अवसरप्राप्त शिक्षक महेश्वर द्विवेदी मध्यपुत्र शुभदत्त द्विवेदी बयस 28 वर्षर राति प्राय 9 घटिका समय बाइक दुर्घटना मृत्यु घटी। सूचना अनुसार सोमवार संध्या 7 घटिकार घर उदला जाइथिले। सेठारु कन्हैबंध फेरुवा बेले उदला बारिपदा रास्तार तांको एक गाड़ी धक्का देइथिला। फल गुरुतर अवस्था तांको प्रथमे उदला एवं पर बारिपदा चिकित्सा पाई निया जाइथिला। मात्र बारिपदारु कटक स्थानांतरित करने बाटरे तांकर मृत्यु घटिथिला बोली जणा जाइछि। से निजे पंचायत रे थिबा काल भैरवी नामक एक क्रिकेट दलर अधिनायक थिले। तांको मृत्युरे दलर सदस्य तथा आखपाख अंचल अनेक खेलाड़ी शोक व्यक्त करिसंती। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।